Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kembali lagi bersama Lingsang Boy, bosku. Oke, bosku, hari ini kita mau mancing lagi, bosku, bersama si Kentung Pais. Oke, bosku, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, bosku. Dukung channel saya, bosku, biar cepat berkembang, bosku. Gede, bos. Lumayan. Wih, Karena taplokan. lumayan, si Kentung. Bismillahirrahmanirrahim. Babon teka babon. Babonnya teka babon. Nyebun babonnya mbah. Babon water karo lelene mbah. Wih. Mantap, bro. Lus, langsung monyong. Aneh sih nempel ya. Loh, apa guys? Suara apa guys? Ada suara aneh, bosku. Wih, dapat, bosku. Mantap kan? Terus ajar lagi. Set. Entek. Wih, 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 ucul. Oleh gue. Ucul gue. Ucul maning ya. Lanjut, bosku. Sikat, dapat lagi. Lanjut, bos. Set, aduh. Wih, Lumayan, bro. lumayan itu babonnya tuh. Oke, bos. Lanjut, bos. Aduh, tadi ikut gue. Gue nengdur gue. Mantap, bro.
bos. Wih. Mantap bro. Wih, tarikannya itu loh bro. Lihat nggak bro, pelampungnya bro.